السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنشوفوا كيفاش نحلوا معادله تتخص الداله الاسيه للاساس a. Donc aujourd'hui on va voir comment résoudre une équation concernant la fonction exponentielle à base a. Pour cela on va effectuer cet exercice. Et comme d'habitude je vais expliquer en arabe, ensuite j'expliquerai en français. Alors j'en ai l'exercice suivant. حل في R المعادلة التالية 4 أس إكس تتساوي 5 3 أس إكس زائد 1 تتساوي 7 و9 أس إكس ناقص 3 أس إكس زائد 1 ناقص 10 تتساوي 0. غندوزو للحل. عندي 4 أس إكس تتساوي 5 تكافئ إكس تتساوي اللوغ اللي عنده في الأساس 4 ديال 5. وكنحيلكم على الفيديو السابق راه شرحنا فيه، راه هضرنا فيه على الدالة الأسية للأساس أ، وكنا شفنا هاد القاعدة تيقولك مهما تكون إكس تنتمي لإغ ومهما تكون إيكغيك تنتمي لإغ نجمة زائد، راه عندنا أ أس إكس تتساوي إيكغيك تكافئ إكس تتساوي اللوغ اللي عنده في الأساس أ ديال إيكغيك. كنا شفنا هاد القاعدة. هذا بغيت نحيلكم على الفيديو السابق، راه هو اللي فيه هاد القاعدة وهي اللي غنطبقو في هاد التمرين كله. نفس القاعدة، نفس التكافؤ. عندنا هادي تكافئ هادي، إذا هي اللي غنخدمو في هاد التمرين. عندي 4 أس إكس تتساوي 5 تكافئ إكس تتساوي اللوغ اللي عنده في الأساس 4 ديال 5. إذا مجموعة الحلول هي اللوغ اللي عنده في الأساس 4 ديال 5. غندوزو للتمرين الثاني. السؤال الثاني 3 أس إكس زائد 1 تتساوي 7. هذه تكافئ على حساب القاعدة اللي شفنا في الدرس السابق بأن إكس زائد 1 تتساوي اللوغاريتم اللي عنده في الأساس 3 ديال 7. باش كنخلي إكس هنا وندوز هاد الواحد لهاد الجهة، إذا تتساوي إكس تتساوي اللوغ ديال اللي عنده في الأساس 3 ديال 7 ناقص 1. إذا مجموعة الحلول هي اللوغ اللي عنده في الأساس 3 ديال 7 ناقص 1. غندوزو للسؤال الثالث. السؤال الثالث هو كالتالي: 9 أس إكس ناقص 3 أس إكس زائد 1 ناقص 10 تتساوي 0. كنلاحظ بأن 9 راه هي 3 أس 2 الكل أس إكس ناقص 3 أس إكس زائد 1 ناقص 10 تساوي 0. هادي نقدر نطبق إكس ولا جوج ماشي مشكل، لحقاش هادي هادي راه هي 3 أس 2 إكس، إذا نطبق إكس ولا 2 راه بحال بحال. إذا هي 3 أس إكس الكل أس 2 ناقص 3 في 3 أس إكس. هادي 3 أس 1 وهادي إكس وعندهم نفس الأساس، إذا هي 3 أس إكس زائد 1. وهنايا ناقص 10 تتساوي 0. نديرو هاد التغيير المتغير، غنديرو 3 أس إكس تتساوي هي إكس كبيرة. هاد المعادلة غتولي شنو؟ غتولي هي إكس أس 2 ناقص 3 إكس ناقص 10 كتساوي 0. وهذه معادلة من الدرجة الثانية كنقدروا نخدموها بدلتا. دلتا شكون هي بي كاري ناقص 4 في أ في سي. شكون هي بي؟ هي ناقص 3 هنايا، و أ هي 1 و سي هي ناقص 10. إذا إلا درت بي أس 2 راه هي ناقص 3 أس 2 راه هي 9 ناقص 4 في 1 في ناقص 10. إذا هي تعطيني 9 زائد 40 هي 49. هذه هي دلتا. إذا الحل الأول تنعرفو إكس 1 الحلول غير كتكون على الشكل التالي: إكس 1 ولا إكس 2 اللي هي إكس 1 اللي هي ناقص بي ناقص جذر دلتا على 2 أو هنا راه عندي أو. إذا عندي أو إكس كتساوي إكس تتساوي إذا أو
أو إكس 2 تتساوي ناقص ب زائد جذر دلتا على 2 أ. إذا جذر دلتا هي 7 وناقص 3 هي 3 زائد 7 على 2. هنا زائد جذر دلتا، إذا زائد 7 على 2 هي 5. عاوتاني إكس 2 هي إكس 1 هنا درت زائد، إذا هنا غنحطو إكس 1 ياك اللي فيها زائد، وهنا إكس 2. هادو هما الجذور، هيك دايرة هنا زائد وهنا دايرة ناقص. إذا هنا جذر دلتا راه هي 7 زائد 7 7 و3 10 على 2 هي 5. وهنايا ناقص 3 هي 3 ناقص جذر دلتا هي ناقص 7 على 2 هي تتجيني 3 ناقص 7 هي ناقص 4 على 2 هي ناقص 2. كنعرف بأن شكون هي إكس كبيرة راه هي 3 أس إكس، وتنعرف أنا بأن 3 إكس راه تنتمي لإغ نجمة زائد، راها أكبر قطعا من صفر. إذا هذا الحل ما مناسبنيش لأنه عاطيني واحد القيمة سالبة، وهذه راه دائما موجبة. راه قلنا بأن هاد إيكغيك راه تنتمي لإغ نجمة زائد، يعني هذه راه دائما هاد أ أس إكس راه دائما موجبة قطعا. إذا هنايا هذه ما بقاش يلزمني هذا الحل، هذا ما يمكنش نشدو، غنشد إذا غير هذا. إذا غتجيني 3 أس إكس تتساوي 5، وهذه تكافئ إكس تتساوي اللوغ اللي عنده في الأساس 3 ديال 5. إذا مجموعة الحلول هي اللوغ اللي عنده في الأساس 3 ديال 5. إذا غنشرحو شوية بالفرنسية. Donc on a l'exercice suivant: résoudre dans R les équations suivantes. 4 à la puissance x égale à 5, 3 à la puissance x plus 1 égale à 7, 9 à la puissance x moins 3 à la puissance x plus 1 moins 10 égale à 0. Alors on passe à la solution. Qu'est-ce qu'on va utiliser dans tout cet exercice? On va utiliser ce qu'on a déjà vu dans la vidéo précédente, la fonction exponentielle à base A. Donc on a cette équivalence, c'est ce qu'on va utiliser dans tout l'exercice, quel que soit x appartenant à R, quel que soit y appartenant à R étoile plus A puissance x égale à y, équivalente à x est égal à log à base A de y. Donc c'est ce qu'on va utiliser. Alors 4 à la puissance x égale à 5, équivalente à x est égal à log à base 4 de 5. Donc l'ensemble des solutions, c'est log à base 4 de 5. Ici, on a 3 à la puissance x plus 1 égale à 7, équivalente à x plus 1 est égal à log à base 3 de 7. Je fais passer le 1 de l'autre côté, donc ça fait x est égal à log à base 3 de 7 moins 1. Donc l'ensemble des solutions, c'est log à base 3 de 7 moins 1. Troisièmement, on a 9 à la puissance x moins 3 à la puissance x plus 1 moins 10 égale à 0. 9 c'est 3 au carré, à la puissance x moins 3 à la puissance x plus 1 moins 10 égale à 0. Ça, je peux l'écrire aussi de cette façon. 3 à la puissance x, le tout à la puissance 2. Et là, je peux écrire, c'est 3 fois 3 à la puissance x. Ici, à la puissance 1, même base, donc x plus 1. Donc, moins 10 égale à 0. On pose 3 à la puissance x égale à grand X. Et cette équation devient grand X au carré moins 3 fois grand X moins 10 égale à 0. Or, ça, c'est une équation du second degré, donc on peut utiliser delta. Delta égale à b carré moins 4ac. B avec b, c'est moins 3, a, c'est 1, et c, c'est moins 10. On fait les calculs, on trouve 49. On trouve 49, alors on a les deux solutions suivantes. x1 égale à moins b plus racine de delta sur 2a, ou bien x2 égale à moins b moins racine de delta sur 2a.
Alors, x1, c'est moins 3, ça fait 3, plus racine de delta, plus racine de 49, c'est 7. Sur 2 fois 1, c'est 2. Ou bien, x2 égale à moins b, ça veut, moins 3, ça veut dire 3. Moins racine de delta, ça veut dire moins 7 sur 2. 3 plus 7, c'est 10, sur 2, c'est 5. Ici, 3 moins 7, c'est moins 4, sur 2, c'est moins 2. Or, on sait que grand X, c'est quoi? C'est 3 à la puissance X. Et on sait que ça, d'après ce qu'on a utilisé dans la leçon précédente, donc on a utilisé cette équivalence, on sait bien que Y, il est toujours strictement positif, que cette puissance, elle est strictement positive. Donc, cette solution ne me concerne pas. Donc, cette solution à rejeter parce qu'elle est négative. Donc, je prends uniquement cette solution. Donc, 3 à la puissance x égale à 5. On utilise toujours la même propriété. Équivalent à x est égal à log à base 3 de 5. Donc, l'ensemble des solutions, c'est log à base 3 de 5. إلى الملتقى.